apprécier vous connaisseur connaît. Tu vas apprécier. Aïe, si, tu vas apprécier. Et parce que c'est pas parce que Amandi qui va néguer bosso ou là ou bien. Abana. Ay fara jagna jamais ko ina jamais ko ki la ko ha ay fo jagna ngari général dranga to général la bana ne tawal bana filfeno filfen bo jagna ko abana ay nyame dari ibaye ka fo femi Dakar kawe u ka société civile ma do fo ka taase u ka député do ma anu ka fonctionnaire koro chama u farla ɲɔgɔn kan femi docteur Shugel Kokala Maiga u nana ale fe kana ayira ka fo bibi na mun daleno Maliku u ka nisunguya u y'a kɛ Dakar kaw fe k'u ma jɛna ye bi u ma jɛna ye sini nga o kɔni nɔ kan u ma ɲɛ u ma bɔli kɛ wulila k'u sen b'u kɔrɔ kɔnɔ kana Mali yɛrɛ la yan nɔ k'a yira k'a fɔ malidenw na k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ o ye malidenw ye bibi na Mali kuma da a kan ka se yɔrɔ yɔrɔ n'o fanga b'olu la n'o o se b'u ye wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ Sénégalika ninnu u y'a yira premier ministre la k'u kan o ni olu b'o o bɛɛ lajɛlen kɛ sabula Mali ani Sénégal olu de ye maa kelenw ye cɛ kelen don muso kelen don sabula don tɛmɛnenw na a bɛ fɔ ma fédération du Mali ko Mali ani Sénégal an kun b'o baara la ɲɔgɔn fɛ u y'a jate bɔ ko marabaajugu jatigita ninnu k'olu nana don an ni ɲɔgɔn cɛ ka an fara ka an bɔ ɲɔgɔn na ko sinon ko n y'a fɔ Mali i y'a fɔ Sénégal n y'a fɔ Sénégal i y'a fɔ Mali u y'a fɔ tan dɛ wa ko député dɔ yɛrɛ b'a la a bɛ députéya baaraw la bi u bɛ députéya baaraw la dɛ awɔ mais nin bɛɛ la mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ Mali la halisa ko CEDEAO ka taa n'a ye aw yɛrɛ bɛ ka kuma minnu lamɛn hali n'an m'u fɔ fɔlɔ sabula an t'u joliya n'u joliya dɔ tɛ faso denjugu sara a kɔni filɛ nin faso fɛ a filɛ nin Dakarikaw nana nin kɛ dɛ fɔlɔfɔw bɔra u marchera u ye u ka manifestation kɛ fɛn min bɛ u fɛ u y'a fɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ an ka réseaux sociaux mɔgɔ minnu bɛ Dakar an y'olu fana maliyɛn minnu sigilen bɛ yen nɔ n'u bɛ to ka Mali fɛn caman fɔ réseaux sociaux sanfɛ an y'olu caman ye yen nɔ i n'a fɔ jo b'a la an y'a ye maliyɛnw bɔra ka taa fara u kan ko u dɛmɛ parce que fɛn bɛ yen n'i y'a lajɛ Mali bɛ balo Sénégal de la Sénégal bɛ balo Mali de la n'a gɛlɛyara anw da la a bɛ gɛlɛya olu da la n'a gɛlɛyara olu da la Jagina a bɛ gɛlɛya anw da la dɛ ni i kɔntanna ko tasuma mɛnɛ ne filɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ ka bugu la Jagina n'i ma wuli k'a dɛmɛ a b'i ta minɛ dɛ a ma nɔgɔn dɛ a b'i ta minɛ donc ni wolofɔw wulila i n'a fɔ Afrique de l'Ouest fan caman ka bɔ ka Mali dɛmɛ ka Mali soutenu ka yira k'a fɔ ko fɛn min taara ka ɲɛsin Mali ma ɲɛ i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ caman a kɛra voilà Kemi Seba ka jama c'est-à-dire panafricain bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ ko fɛn min taara ka ɲɛsin Mali ma ɲɛ ko nin ma ɲɛ bon vraiment olu tɛ CEDEAO soutenu mais ni dɔw fana sɔrɔla k'a fɔ ko CEDEAO bɛ ka min kɛ k'u ka tɛmɛ n'a ye an b'u fana fo bɛɛ n'i ka baara de don o tɛ Sɛki bɔra yan dɛ Dakarikaw Jagina wɔlɔfɔw ka nin acte in Dakar Sénégalikaw plutôt sabula bɛɛ tɛ wɔlɔfɔ ye Sénégal siya wɛrɛw bɛ yen nɔ c'est salutaire quand même a bɛ fɛn dɔ yira sabu o ye bɛn ani kelenya ye sabula acte mun taara ka Mali sɛgɛrɛ n'o ye sanction ye donc bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sanction in a tɛ CEDEAO ka texte kɔnɔ et pourtant jɛkulu dun a bɛ kɛ texte de kɔ kan sabu texte de bɛ kɛ a bɛ jɛ o kan ni maa mun y'o sɔsɔ o bɛ se ka ɲangi mais a bɛ se ka jamana dɔ ɲangi cogo di texte yɛrɛ kɔ kan ça veut dire que o ye jɛ fankɛlɛman de ye donc o jɛ bɛ ka kɛ dɔ kɔ kan Jagina ni u ka wulili ka se Mali la ka na Shogɛl ka na u kokɔrɔmadenw ɲɛsin Mali ma donc a acte a ka ɲi kosɛbɛ a b'a to an bɛ da an yɛrɛ la mais maliden minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ k'a fɔ halisa ko CEDEAO fana k'a ka taga n'a ka baara ye ko Union africaine u ye mun kɛ a ka ɲi Union européenne u ye mun kɛ a ka ɲi Jagina faso denjugu dɔwɛrɛ foyi tɛ se ka f'u ma faso denjugu a ko kana fɔ dɛ k'an bɛɛ sabula non an bɛɛ tɛ fasoden fasoden bɛ yen fasoden jugu bɛ yen nɔ sabula Mali yɛrɛ la Mali hymne national mun yɛrɛ ni mɔgɔw b'a fɔ o yɛrɛ la a kuma fɔlen don o kɔnɔ ennemi dehors ennemi dedans donc ennemi mun bɛ kɔnɔ o ye Mali den jugu de ye hali n'i ye maliyɛn i ye Mali den jugu de ye
donc tɔgɔ foyi tɛ se ka f'i ma texte mun ni a sɛbɛnnen don a yiralen don ka fɔ bɛɛ la ka fɔ ko texte a sɔsɔra ni e tilala ka i ka jamana yɛrɛ bolo munumunu k'a da kɔ jamana wɛrɛw ye o bɛ faamu cogo di alors que jamana bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ b'i yɛrɛ de ka jamana défend hali diplomatiquement jamana bɛɛ b'a yɛrɛ de ka intérêt défend fɔlɔ yanni ka se kɔ kan ni gɛlɛya don i ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ hali ni ye opposant ye i ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ i b'i ka jamana de soutenir parce que a bɛ i ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ mais ni a bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ni e yɛrɛ tilala ka jamana wɛrɛw soutenir i ka jamana kan i ye fasoden jugu de a filɛ nin ye awɔ Madame Jara i b'a ye k'a fɔ nin kɔni b'a jira ko Mali ani Sénégalidenw ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen mais gɛlɛya bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ faamu kɛcogo la Mali ni Sénégal an denw kɔni an bɛɛ ye kelen dɛ nin t'o yira nin b'o yira Yagina an ye ka wulikajɔ ninnu ye jabaraniw na an bɛ se k'a fɔ n k'o de don komi caman fɔra kuma la ka ban caman fara kuma la ka ban k'a fɔ ko Mali ni Sénégali an bɛɛ ye jamana kelen de depuis fɔlɔ lawale fo sisan an bɛɛ ye jamana kelen donc kan ka fɔ ka wulikajɔ ninnu na k'a f'u ɲɛna k'an bɛɛ jɔlen ka to halisa k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que farafinna ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ caman fɔra Filifɛ Jangina i bɛ dɔ fara kan n bɛ se ka fitinin min fara kan o de ye diɲɛ bɛɛ kɔni y'a ye bin kɛra Mali kan parce que fɛn minnu taara k'a d'an kan an n'a man kan o ye fɔlɔ ye bon mɔgɔw k'a faamu fana an bɛ nin ko min na ɲɛmɔgɔw ka nin ko ninnu ɲɛmɔgɔ kunda don quoi jamanadenw yɛrɛ dama hakilina wɛrɛw de bɛ yen nin min bɛ Mali kan wɔlɔfɔ bɛɛ ka laɲini tɛ o wɔlɔfɔ caman bɛ yen minnu b'a dɔn k'a fɔ ko anw tɔɲɔnen don mais hali bi ne kɔni bɛ se ka ɲɛmɔgɔw wele min na u kana min négliger o de ye an ni jamana wɛrɛw cɛ fana ka se ka fɛɛrɛ tigɛ i n'a fɔ u tun bɛ ka laginɛ ko kuma min fɔ komi laginɛ port bɛ cogoya dɔ la donc an k'o sira tagama hali bi u k'a essayer an ka gɛrɛ laginɛ fana na parce que fɛn min y'an sɔrɔ a ye fɛn dɔ de jira an na donc kow ka ca kɛlɛyɔrɔ bɛ kɔfɛ ka na donc an ka mesure de ta pour que ne nin ko b'an sɔrɔ o b'a sɔrɔ an bɛ se ka taa fan wɛrɛw fɛ an kana na an yɛrɛ siri nin jamana ninnu na ka se niveau dɔ ma tuguni quoi donc o de tun bɛ ne bolo ka fɔ nin ko la a diyara n ye an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali ni Danemark a wagati tɛmɛna Danemark a fɔra k'u ka finitigiw kan ka na les Danois u ka force spéciale Takuba o kɔnɔna la yɔrɔ Mali gouvernement u nalen kɔfɛ faamaw y'a jira k'a fɔ k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ sabula k'olu ma yamaruya sɛbɛn ko k'a di Danois ma u ka na Mali o kɔnɔna la yan hali n'a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya kun fɔra a kuɲɛ kan mais i b'a ye k'a fɔ a kuma a ma se a kuncɛ yɔrɔ la o ma se a kuncɛyɔrɔ la min kɛ olu ka finitigiw ta kana Mali o kɔnɔna la yan a Sɛki a ma bɛn Danois ma dɛ Danois u y'a jira k'a fɔ bi bi in na ni Mali cɛ a fɔ mun ma dɛmɛ sira dɔ tun bɛ yen k'u b'a kɛ jamanaw ye programme pays u ka fɛn yɛrɛ bɛ wele ten ko programme pays 2023-2027 u kan ka wari min di Mali ma o de ye CFA wari a miliyari 100 ani miliyari 30 ye ko Danois k'u ko nahi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a y'u ka finitigiw u gɛn ONG 16 Danois u tɔgɔ la olu de tun bɛ baara o kɛ Mali kɔnɔna la yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a k'u ka force spéciale ko o tɛ na k'u y'a jateminɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ rupture militaire ko o kɛra Yves Le Drian de tɛ ou le Drian de don le Drian le Drian ale m'a fɔ ko rupture diplomatique Danois ta e ko olu ta ma kɛ joona ye ne Mali rupture militaire kɛ Danois yɛrɛ rupture politique kɛ u ka dɛmɛ a Sɛki i b'a ye k'a fɔ ko u y'a ɲɔngiri n'a fɔra ko k'a suspend o kɔrɔ ko k'a ɲɔngiri bɛɛ ka balo i yɛrɛ la maa fana tɛ k'i yɛrɛ ten dɛ o don tɛ i b'a ye k'a fɔ u ka nin wari a Sɛki a taa yɔrɔ kun ka ca dɛ sabula an ka jamana yiribu jamanaw don falani de b'an bolo tuma bɛɛ maaw bɛ dɔɔnin k'a kɔnɔ olu la n'i wulila tubabuw nɔfɛ kulo bilenw nɔfɛ i b'a sɔrɔ politiki maa dɔw bɛ sɔrɔ i kɔrɔ yan a fɔ ye a y'u to sa an teriw don an gɛngɛɲɔgɔn don o nɔ kan ka o dɔrɔn tɛ dɛ jaa mun bɛ jigin balan kɔnɔ o nɔfɛ tɛ ko y'a di Sɛki a CFA wari a miliyari 100 ani miliyari 30 Danois ko k'u ka nafolo a kasabi k'u bɛ a kuru ka taa ni a ye k'u bɛ taa n'a ye k'u b'u bolo kuru a kan wagati nin fɔlɔ
suspension o t'a bannen dɛ o t'a bannen o ye k'a ɲɔngiri fɔlɔ a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la u bɛ a wuli kosɛbɛ o tɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Ablaye Diop ministre des affaires étrangères Bulojan ale kɔni ye pankuru ta a y'i kunda yɔrɔ jumɛn kan Katarikaw fɛ Katar n'Ala ye da dɔ tugu a bɛ da wɛrɛ yɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali gɛlɛya bɛ an kan bi an n'an dafɛ jamana olu ɲɔgɔn cɛ ani marabagajugu n'o ye Faransi ye an t'a fɔ ten o don n'a fɔra marabagajugu ale don dɛ siga foyi t'a la o tɛ n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya a bɛ an n'ale cɛ Ablaye Diop ale kɔni kɛlen don k'i ka bere ta bɛɛ ɲini ni bere a y'i kun ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma Qatar a bɔlen kɔfɛ Abijankaw fɛ alamisa tɛmɛlen ye kunu an kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Bulo a bɛ Qatar ani Qatar u ka ministre des affaires étrangères a n'o ye ɲɔgɔn ye Sheikh Mohammed Ibn Abdurrahman bin Yassim sen tɔgɔ ka jan dɛ ale tɔgɔ ka jan Al Tamin n ka ɲi tan an t'a kɛ Sheikh Mohammed ye an tɛ da o ma an ka da o ma dɛ ani Bulo ye ɲɔgɔn ye Bulo y'a jira k'a fɔ ko bi in na gɛlɛya kɔni a bɛ Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana o bunakun na wa k'an y'o de ɲini diɲɛ maa fɛ u ka se k'an dɛmɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔdenw ka se ka taa ni ka seginw kɛ lafiya o kɔnɔna la cogoya min na ani dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ an y'a ɲini k'a fɔ ko sira dɔw bɛ yen an bɛna o taama ni furancɛ fanga in o kɔnɔna la walasa Malidenw u bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogoya min na don n'a nataw la ko o de nɔ kan olu y'a ɲini jɛɲɔgɔnya k'o caya a tɛ fɔ ten yan diversification de la coopération bilatérale ko o nɔ kan olu kɔni ka bere talen don bɛn bere ani kumaɲɔgɔnya bere ka ɲɛsin Mali teri bɛɛ lajɛlen ma sabula jamana ni gɛlɛya b'i kan waati min na hali n'a sɔrɔ ko teri tɛ jamana la gɛlɛya b'i kan tuma min na i yɛrɛ b'i teri yɛrɛ i k'o dɔn o waati bɛ dɔw ŋaniya jɛlen don hali dɔw bɛ hali n'a sɔrɔ olu ta ye teriw gan ye Ala k'an kisi o ma yarabi Ala k'an kisi o ma dɛ o tɛ dɔw t'a o ye dɛ Bulo a kɔni bɛ Katarikaw fɛ a bɛ nin wulikajɔ la ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la Katar ye jamana min n'u bolo b'u kɔ a sɔrɔ ne ko an ka bilenneya carton ninnu ma bɔ yen yan ayi olu fɔra a fɔra o kuma ka ca dɛ u ye wari dɔ dira olu kɔni tun bɛ fɛ ka dɔ de kɛ dɛmɛ u y'a fɔ cogoya min na i y'a ye mais maa dɔw b'a la a kuma ka ca dɛ o tɛ komi sinon a sɛbɛnfura bɛ n bolo a bɛ n bolo dɛ a ko tɛmɛna sira minnu fɛ a bɛ n bolo nka komi an da tɛ se ka don o bɛɛ la sisan Bulo kɔni taara Bulo taara Katarikaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛɛ ka ɲɛsin Mali ma ni Danemark n'u u bolo kuru u ka miliyari 130 kan n'a taara Qatar bɛ se ka dɔ d'aw ma o tɛ a ta o de jɛmɛ ni kuma man ca ni kuma man jan c'est que dans un pays de droit il va sur relation diplomatique a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin follow on dit diplomatie nous on cherchait pas des intérêts nous on cherchait plutôt des amis mais n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi Mali b'a ka intérêt de ɲini ni dɔ ko i ma e ma sɔn ne ka na n bɛ n ka balan datugu a datugu kɛ sani Bulo ka wuli ka taga Qatar an pere de ye u reçoit yan an fɔlɔ de Qatar reçoit oui banna an ye Qatar reçoit il a dit il nous soutient olu b'an soutenu fɔlɔ donc en même temps n'i y'a lajɛ munna Turkish ma datugu Mali la ko k'u yɛrɛ k'u bɛ ka doni k'u kɔni k'u ta kɛlen don tɔnɔ yɛrɛ tɔnɔnkan tɔnɔ munna Turkish ma datugu bɛɛ bɛ tun bɛ Air France ta bɛɛ bɛ Turkish ta ka taga la ka na diɲɛ tɛ wuli o Jaginɛ n'i y'a datugu dɔ wɛrɛ b'a dayɛlɛ n'a ka intérêt b'a la a b'a dayɛlɛ n'an fana ka intérêt b'a la on continue le jeu c'est de la diplomatie Jaginɛ kelen dɔrɔn de don ni Danemark y'a ta fermer n'a tɛmɛna nin kan Asimi ye cɛ min a bɛ Danemark a b'u bɛɛ gɛn Asimi ma ɲi dɛ n k'ale tora k'i sigi Amérique ni dugu jɛra a bɛ dɔ kɛ de n'u y'u ban wari min n bɛ min f'i ye Jaginɛ hali o tɛ ne jatigɛ o tɛ hali o tɛ ne la i sigi dɔ de k'a sara wari ka ca dɔɔni dɛ Jaginɛ n'i k'i sigi Asimi dɛ miliyari 130
c'est un monsieur, c'est d'après ton ami, l'imperturbable. Faut y aller d'attaquer. L'imperturbable. Donc, ni son ni serait si ça avait bon ni contre-attaquer. On ne la clé pleine. Ni qui au retour avec des sons. Dernièrement, vous faites des choses mais c'est même pas un problème. Au moment où on a beaucoup de gens, on le bora est présenté où? Ah, comment faire? Comment faire? On le bora parce que non, on lui Mali c'est tu as oublié. Il y a même pas quand c'est vendredi. À des 2 semaines bon. À des 2 semaines bon. On le bora à fond. Non. Entre Danemark ni Mali ni nanana. Moi non va là. Non. Ni nous une réaction d'aussitôt comme ça. C'est que Union européenne, la France aujourd'hui, la France a une place. Macron depuis janvier. Donc nous, il y a fermé. Il n'y a pas de souci. Problème ça là au Djagné. Faut y là. Ce qui est sûr, il y a des droits noirs au Mali. Ça c'est clair. Dans nos biens. Ou bien. Nous te ONG donc nous au cricra donc on fait. Au gel nous. Donc ama si nous contre-attaque on va ama reçu. Ama au aperçu ça au commentaire. Mais ni à Tagalade. Qatar aussi, économiquement, ils sont très puissants. C'est vrai, on peut miser, même si tu vois le football, ni Qatariens aussi voient là. À budget là, oh, on t'a fait un quai, on t'a avancé, ça donne quoi. Bon, nous, une quai, Assimi s'est dit, peut-être il faut chercher vite un plan B avant que nous contre-attaquer. Donc là, au lieu de contre-attaquer, sur le job, Qatar. Madame Diarra, et voilà, c'est vrai. Jangine. Ne won fe nga kan yere abe sacrifice chamamba di demandi abo fore na no lu bankadi chago koni gazi te sorgeda charbon lo o fora donc nga kan yere ko di ibi agili be sembe se ki sorala nga ibi jenudi ni bitanye ko ade fara ba fo dono yo ngoni fana ibarere ire nyimana mi la kana jagwala o fana ka gelen sare fembe be ay ni ngali mi maram dara mu ba ko fe ayi ne re ni ngali ne ko be fera ni ngali yere mike awlu bina wari don abina dama mun kama ubena abina dama ko oluka nade wal manulu mana oluka ali abidi wonjo le ma ONG humanitaire o me ONG ti alisa anika ni fendo be ko lu kele na le fe ni ya abugati ma yeredi ni ya abugati ma yeredi semi banka tsa nulu ya dama na ne akili bi to nyoko na ni kuma indila ko fendo re fu ba ko fe o de nyini ngali o de kanga fu o de nyini ngali kanga il faut rien pour rien voilà o nyini ngali kanga te ko ni fendo te kuma wala tene fe danika ko fle bon jangina Danemark won kan ni koyi ante Danemark don jamana wéré ni deme jamana tew ka ONG o financer ka fura kan woro bere do koyi olu bo doron de kew on wa jamana kan et puis Danemark est jamana Italie sur le plan militaire a été classé qu'on te dise la vérité mais Mali volunia sur le plan militaire sur le plan c'est des petits pays bien sûr sur le plan militaire Danemark c'est bon olu koni ibe mun de famu ni ko konna na utara mais alibi on jugo min bu koro o ti snogo o ti nyino mais aw fana gendo gom na eso ay amu gen jangina shara de be diɲɛ jamana bɛɛ la ni nana mɔgɔ ka jamana na kana ni maramafɛn mais tu es obligé ka taga ɲɛmɔgɔw fɛ e tɛ se ka don ni maramafɛn jamana kan ten o anw tɛ se k'an ka sɔrɔdasiw bila ko a ye na Danemark o ko danow tɛ mankan ko la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ bon ni n bɔra o kɔnɔ Abdoulaye Diop ka déplacement ka taa Qatar mɔgɔw b'a fɔ k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ c'est vrai mais adamaden o adamaden jamana yɛrɛ i mago bɛ dɛmɛ dɔ de la koyi c'est-à-dire a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ i mago de b'o la mɔgɔw b'a fɔ f'i ka k'i yɛrɛ yanni ka k'i yɛrɛ coup de pouce dɔ de bɛ yen i mago b'o de la o o de bɛ d'i ma bon an bɛ yɔrɔ min na bi ce qui est sûr an mago kɔni bɛ nafolo la an mago bɛ dɛmɛ na bon u bɛ fɛn dɔ de fɔ ko il faut k'i ka da dɔ de tugu pour que da dɔ ka yɛlɛ an bɛ porte dɔ de kunna an y'o de tugu donc sisan ça va nous permettre an ka porte wɛrɛw de kongo k'o kɔnɔna lajɛ bon o bɛ ka 100 milliards et quelques milliards min fɔ 130 milliards 130 milliards nin u b'a tila ka ONG 16 de cɛ bon n bɛ fɛ ka min f'i ye Mali la wariw bɛ tunu min ka ca nin ye quoi wariw bɛ tunu mais n'i y'a mɛn ko milliard i bɛ fɛn mɛn Mali la wariw bɛ tunu min ka ca nin ye donc n'an y'an basigi ni u ka nin ko in hali bi an bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ ma daminɛ an y'o de fɔ
parce que o bɛ se ka yɛli fɛ ka fɛn bɛɛ k'i fɛ mais au fond fɛn wɛrɛ de bɛ yen aw ti min dɔn bon ni kɔni u ka continuer a fɛ anw fana an t'a dabila an bɛ min fɔ autorités ye a kana dabila an ka taa fɛ awɔ nin ko in ka nɔgɔn nin b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko maa ka n'i siri maa la dɔrɔn i ka n'i siri jamana wɛrɛ ka dɛmɛ ni fɛnw na en tant que ni dɛmɛ ma k'e ye k'e tɛ dɔ k'i yɛrɛ ye en tant que nin b'o o de yira nin y'a preuve palpable ye a bɛ i n'a fɔ mun kɛra jamana in tɔgɔ américains y'u bolo kuru ka bɔ non Kiba tɛ arabu jamana ye Irak aw bɛ yɔrɔ jumɛn américains y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen nɔ k'u se k'u ka lakana to u yɛrɛ Afghanistan donc nin bɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔn de donc i k'i préparer en avance hali n'a sɔrɔ ONG caman ni fɛnw b'i fɛ yen nɔ c'est comme an yɛrɛ k'an ka santé an ka denmisɛnninw ka kɛnɛya c'est comme an ka denmisɛnninw ladonko ɲuman ni fɛnw c'est comme gouvernement yɛrɛ k'a cɛsiri olu dɔw la donc wari minnu bɛ tunu i n'a fɔ les manques à gagner c'est comme ça pression ni fɛnw ka kɛ olu ka dɔgɔya walasa i n'a fɔ don n'a nataw la k'a ban donc n'o olu sera ka ban a kɛra cogo cogo ni ONG ninnu bɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn ta i n'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana gouvernement yɛrɛ bɛ se ka da a disi la ka baara kɛ n'a ye donc u bɛ se ka a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ u yɛrɛ ka sɔrɔ ni dɛmɛ ninnu tɛ c'est pourquoi i n'a fɔ an k'an pan ni dɛmɛ ninnu dɔw kunna sabula ni dɛmɛ ninnu caman bɛ yen nɔ a t'i bɔ nɔgɔ la yɛrɛ a t'i nafa ɲɛ i ye yɛrɛ i b'a sɔrɔ a miliyari ba bɛ fɔ ko 130 miliyari i b'a sɔrɔ ONG tan kɔ k'u b'o financer i b'a sɔrɔ a wari bɛ taga a tɛ taa yɔrɔ yɛrɛ fɛ a kan ka don min na a tɛ taga yen yɛrɛ donc a bɛɛ bɛ tunu gouvernement ka jate t'a kan et pour ça o dun b'a fɔ officiellement k'u y'a don gouvernement kun donc fɛn mun don c'est comme an k'an pan ni dɛmɛ sugu ninnu kunna dɔrɔn donc bi relation fana Abdoulaye Diop ka an ka jamana mɛnna nin wari sugu ninnu voilà ni minɛli la quoi donc il est grand temps c'est comme an yɛrɛ ressaisi c'est comme an ka hakili sigi ka ni affaire ninnu dɔw gérer an yɛrɛ ye u bɛna dɛmɛ fɛn fɛn kɛ n'u nana n'u ka wari an ka ta k'a don fɛn wɛrɛ da fɛ mais u yɛrɛ ka nana projet ou fɛn dɔ ta k'u b'an ka jamana dɛmɛ n'o ye parce que a wari foyi tɛ na n'u papier dɔ tɛ sɛbɛn k'a d'a kan ka na ko bon a y'a don da fɛ diyagoya la alors que ça c'est pas la peine voilà c'est ka nin yɔrɔ fɛngɛ c'est que i b'a jateminɛ Jaginɛ fɛn dɔ bɛ kɛ ONG ninnu na n t'a dɔn ni i confronter a la n'i ye service rendu ONG san'a wari bɛ d'i ma an bɛ fɛn dɔ fɔ ni wari bɛ bɔ kɔ kan ka don jamana kɔnɔ c'est de l'investissement c'est-à-dire a bɛ anw de ka économie na yɛlɛ kelen filanan l'argent c'est pas déversé à notre gouvernement wari o wari bɛ taa kunsi ONG ma a tɛ jigin anw ka gouvernement kɔnɔ il faut que les gens y comprennent ça ONG mɔgɔw bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ka carte de transaction ye u ka wari ça c'est clair u ka wari u bɛ na n'u mago bɛ fɛn min na u bɛ tɔgɔ de u ka wari b'u fɛ yen de dɛ u ka fond b'u bolo u ka fond t'anw fɛ yan dɛ a fond tɛ di gouvernement ma a fond tɛ di gouvernement ma donc u b'u ka calcul kɛ olu de y'a calculer olu ka ONG bɛ joli de la don Mali kunna c'est directement destiné à leur ONG voilà à leur ONG ça n'a rien à voir avec notre gouvernement donc n'u y'a tigɛ et puis ça de ne bɛ fɛ ka min fɔ ka fara nin mais ninnu ta in u bɛ dɔ di ministre de l'administration territoriale dɔ bɛ to o kɔnɔna la ani dɛmɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen o kɛlen don k'a tila o non la majorité c'est dédié à leur u b'a di ça c'est des façades de ye Jaginɛ anw bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ koyi Mali anw tɛ fantan jamana ye dɛ sɔrɔ fɛn minnu b'an bolo Jaginɛ n'an y'an da kan k'a kɛ a kɛcogo la Jaginɛ Mali tɛ fantan jamana ye dɛ n b'o f'i ye dɛ Mali tɛ fantan jamana ye dɛ an ka wari ka ca ma yɛrɛ awɔ an bɛ kule la halisa ayi an ka wari ka ca ma n'an y'a kɛ a kɛcogo la an bɛ tila k'o fɔ ɲɔgɔn ye don dɔ la don n'a nataw la n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an da yɛrɛ kun sera ma babu in kɔnɔna la yan nɔ Mali ni Laginɛ cɛ Mali douanier-lakaw ni Laginɛ douanier-lakaw u ye tile 3 baara i b'a ye k'a fɔ u y'o kɛ baara in tɛ dɔwɛrɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛrɛn tɛ binnen Mali kan bɛɛ kɔni b'a kalama Mali a y'i ɲɛsin jamana min ma kosɛbɛ walasa a ka donibataw bɛ se ka taa ni ka segin o kɛ cogoya min na malidenw bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogoya min na Mali a y'i ɲɛsin Laginɛ de ma hali n'a y'a sɔrɔ Muritani fɔra bi bi in na Mali douanier-lakaw ani Muritani douanier-lakaw an ka dunanjigiso belebeleba den mun bɛ AC 2000 la u t'a fɔ ko Radisson o kɔnɔna la
i b'a ye k'a fɔ Mali douaniers ni Laginɛ douaniers u kɔni ye sigikafɔ u y'o kɛ sigikafɔ in kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma mesure 21 u ye sɛbɛn kɔni u y'o bɔ ko bin Mali douanier lakaw ani Laginɛ douanier lakaw baara a bɛna taa kɛ nin de kan fɛn min ye ministre de l'économie Ali Husseini ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre de l'équipement et des transports ale tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye jateminɛ kɛ lafiya a bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana u ni ɲɔgɔn cɛ baara kura min ni a bolo dalen don an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ye k'a fɔ ko aw yɛrɛ ka kuma la o ni Ala ye da dɔ tugu da wɛrɛ a b'o yɛlɛ Sénégal o da tugura n'a ma ye kɔrɔ wari o fana da tugulen don Mali kɔni a ye ɲɛsin Laginɛkaw ma a baara a bɛ i n'a fɔ Mali a bɛ fɛ ka a kɛ a sɛbɛ la wa Laginɛ yɛrɛ fana sɛbɛ don koyi sabula douanier ninnu u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye a kuncɛlen nisɔndiya o kɔni sɔrɔla a la k'a jira k'a fɔ Mali ni Laginɛ bi bi in na baara a bɛna taa kɛ fo ka taa fɔ a to ten donna a nataw la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na n'an taara ɲɛfɛ Mali l'armée an ka finitigiw hali n'a sɔrɔ colonel dɔw bɛ yen colonel Dafara Jangina a daminɛna tugun dɛ i bɛ sɔl colonel Dafara a fɔra k'a kɛra général Jangina i sera sabali ye vraiment idée la colonel général Dafara ay général de brigade Burama Diallo général de brigade Burama Diallo o yɛrɛ sera ka bali k'a kɛ général ye a dafara sisan ani colonel fana bɔra général de bɛ ni colonel bɔra général de bɛ i tɛ ka taa colonel major la i tɛ kɛ général o bɛ yen sisan dɔw bɛ kɛ colonel major ye wa i kɛ colonel major ka taa retraite la k'i to colonel major la i tɛ kɛ général donc Burama kɛra général de brigade k'a kɛra a ka jalaw sina ka tugu ɲɔgɔn kɔ ten k'a tugu ɲɔgɔn kɔ 20 janvier la ka kɛ Jangina i yɛrɛ ta bɛ sira la ka na i yɛrɛ ka jalaw bɛ sira la sinon Burama ta in dilan non nin digira Jangina na dɛ a ye to général mais i ta bɛ sira la ka na colonel la dɔrɔn ka sina ka bali ka kɛ général ye ten wa n ka a teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ de jala ninnu di teliyara koyi o tɛ bibi na Mali l'armée i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe k'u kɔni kɛlen don ka terroristes kɛlen don ka da ka a sɛw da la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Cheikh a kɔni a gɛlɛyalen don u bolo bi fo ka taa fɔ a to ten dagaba wulila Ala ye diɲɛ don o don da Mali wolomasiri tabaw kɔni u bɛ terroriste dɔ u b'o bɔnɛ a nin na ni mun ma sɔn bɔnɛ ni ma i b'a ye k'a fɔ o de b'i ka marifa ta yiyew ka na i yɛrɛ di an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an tɛ se aw la an bɛ yɔrɔ min na ko bi an n'a ye mun fɔ an bɛ jɛ ni o ye o tɛ terroriste maa 25 i b'a ye k'a fɔ an ka finitigiw u ye ko latɔ u la siganama i b'a ye k'a fɔ maa 10 ani kɔ i b'a ye k'a fɔ u y'olu fana minɛ sɛgɛsɛgɛli a b'olu nɔ kan bi bi in na an ka gendarmelakaw olu bolo Mali a ka wuli ka jɔ a ka bon fo ka taa fɔ a to ten a ka bon dɛ général chef d'état-major général des armées Umaru Jara ale ye Jara ye Jara don mais nin ye général ye dɛ nin ye i fana bɛ Burama ko bi dɛ Umaru ye général ye dɛ Umaru ka généraliya mais général bɛɛ ye général ye en tout cas bon surveillant général bɛ yen directeur général bɛ yen on dit chef d'état-major général des armées Umaru Jara i y'a faamu wa Cheikh n y'a faamu voilà lui c'est un général ale ka poste fɔra ka fara a kan voilà sinon différence t'a ni dɔ ninnu cɛ différence t'u cɛ Cheikh i b'a ye k'a fɔ Mali l'armée bi bi in na u ka wulikajɔ ninnu nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ n'u ye dugu min n'u ye duwan kɛ yen nɔ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ tila ka taa ni dumuniw ye yen k'a di dugudenw ma wa dugudenw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka tila ka segin ka na u sigiyɔrɔ la dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ an ka finitigiw u ka wulikajɔ a barika a ka bon fo ka taa fɔ a to ten wa danaya a bɛ ka sabati Malidenw u n'u ka l'armée ani ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛ hali n'a y'a sɔrɔ a mɛnna an mago tun bɛ o danaya min na Cheikh o de tun mɛnnen don ka dɛsɛ ka sɔrɔ sabula i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛna Mali l'armée hali n'a fɔra ko Banmanjiw bɛ dugu la n'u nana dɔɔnin bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ l'armée bɛ taa Banmanjiw u bɛ segin ka na u bɛ dugu u b'a filenkolon ci ka dakolon ci o tun y'a to Maliden fanba a ye hali n'a fɔra ko sɔrɔsiw nana dugu la u ja tɛ farinya ka segin bilen u b'u ta kɛ taa de sa danaya kun tɛ nka bi bi in na l'armée a bɛ misiw minɛ k'u di u tigiw ma Cheikh i b'a ye k'a fɔ
fɔ fɛn minnu bɛ don dugu jukɔrɔ furu fɛn u bɛ tila k'o bɔ siraw la Cheikh l'armée monte en puissance Jaginɛ an filaw ka misi fila ka misi ko tɛ kulonkɛ dɛ kelen ni kɔni fila n'i ye fila ka misi minɛ k'a d'a ma o duwawu kɔni hali ni ma ko wɛrɛ k'a ye hali ni ma lakana tuguni o ye belebele de o ye belebele dɛ u bɛ duwawu la sisan misiriw la duwawu bɛ kɛ misiriw la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka fɔ bi l'armée monte en puissance tiɲɛ yɛrɛ la wa duwawu a bɛ se ka fɔ dɔw b'a la ka minɛ a b'a la ka minɛ cogo min na a b'a la ka minɛ ten kosɛbɛ wa kabini Mali yɛrɛ avion kura-kuranin ninnu sɔrɔ non l'armée monte en puissance non tiɲɛ don avion in ma kɛ so parlant ye awɔ a ma bila ten ko avion an ye avion kura san an ka to k'a jɔsi non Mali la avion jɔsi de tun ka ca yan nka sisan pankuru in a bɛ pan sisan autorisation tɛ ɲini o jɔn fɛ maa si a ma ban cɛ ɲuman samu tile k'a la dɔrɔn k'u bunte dɔrɔn u bunte ka terroriste u bɛ bunte cogo min na u bɛ bunte ten u bunte a banna k'u neutraliser u buntenen kɔfɛ ni dugudenw fana nana i b'a ye k'a fɔ dumuni o bɛ ta ka di u ma jamana kɛlen don ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ walasa sigi a bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ani lafiya o kɔnɔna la ka sigi diya ka sigi a diya i b'a ye k'a fɔ l'armée a wulikajɔ caman de kɛ yɔrɔ an ye Bilenjo an y'o ta fɔ yan ko Bilenjo ale tɛ ɲinɛ mara la bagan 500 ou bien 250 sa kɛ an t'a fɔ ten 250 l'armée y'o minɛ k'o di o dugulamaw ma sabula maa dɔw tun bɛ yen u tun taara ni maaw ka misiw ye u tun kɛlen don k'u kunda n'a ye yɔrɔ min o ye Kɔrɔwari n'i bɔra ɲɛna Sikaso o fɔ ka taa n'a ye i bɛ taa cɛkɛ jamana kan anw bɛ taa n'a ye de koyi u tun bɛ taa n'a ye de ka taa feere olu yɛrɛ bɛ golo ɲini ka dɛsɛ taga n'an ka baganw ye mun na u tun bɛ taa n'a ye yen sabula sogo a t'a la ka sɔrɔ ten kosɛbɛ o Mali misi a t'a la ka bɔ ten dɛ saga tɛ ka bɔ ten o bɛɛ jɔlen don ba tɛ ka bɔ ten dɔ in kɔni an bɛ se k'o dun wa jumɛn bani kujan kɛ o kɔni o bɛ se ka bɔ nka o man ca an fɛ yan Jaginɛ an m'an ta to an bolo yan sabu a fɔra ko datigi bɛ k'anw de la bani kujan an to sogo fɛ yan o dumɔgɔw fana bɛ yan o dumɔgɔw bɛ yan bani kujan bani kujan dɔw b'a sogo bɛ n'a dunbaga dun a kuma tɛ fɛnw b'a dun bi bi in na Maliden an kana Mali bɛ content ni fɛn min ye kosɛbɛ l'équipe nationale du Mali les aigles l'armée malienne o kɛlen ni maa ni maa tɛ ɲɛ sɔsɔ da la siga t'a la sinon taari fana ye sɔrɔsi ye a bɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn dɛ a b'a kan caman l'armée monte en puissance o se di dɛ sinon a ban la bita a kuma a bɛ fɔ don min na o y'a sɔrɔ an ko bɛ dɛmɛ na yɔrɔ débat public dɔ kɛra débat public don Nusari ye ko b'a la ko l'armée monte en puissance mini ayi bon i filɛ ka kɔrɔlenw fɔ nin i laban i bɛna a tigi tɔgɔ fɔ dɛ ayi Jaginɛ mais minnu bɛna Plus FM ka débat public la Jaginɛ olu hakili b'a la don min a fɔra ko l'armée monte en puissance n'a fɔra ko Nusari bɛ ka bɔ ni carré kɔnɔ kumaw ye ko ka na fɔ ko sinon ko réellement ko l'armée monte en puissance o ni bi tɛ kelen ka di dɛ Jaginɛ m'a f'i ye o y'a sɔrɔ an kɔ tɛ dɛnɛ la an bɛna ban de pewu mais au jour d'aujourd'hui tiɲɛna an b'u fo Jaginɛ a ma nɔgɔn dɛ wa n t'a dɔn n'i y'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka tenitigi dɔw bɔra u bɛ ŋaɲa an kɔnɔ Jaginɛ u ko k'an kɛtɔ tɛ k'a dabila u ko tan je pense que Mali bɛɛ y'a ye k'an kɛtɔ tɛ k'a dabila awɔ u bɛ ŋaɲa kɔnɔ u bɛ kati kɔnɔ u n'u ka marifakisɛ u ko k'an bɛ Mali ko min na nin ye k'an kɛtɔ tɛ k'a dabila k'an bɛ t'u nɔfɛ k'u tɛna anw sɔrɔ yan bilen mais ne bɛ mun f'i ye Mali l'armée bɛ cogoya min na bi n'an taara tan n'an ye sɛnɛ kɛ ka ɲɔ sɔrɔ ka kɔɔri sɔrɔ e ma maa ninnu mankan ne m'a fɔ n ko gɛlɛya tigɛ caman bɛ bɔ a la dɛ ayi gɛlɛya bɛ yen mais e ma maa ninnu mankan dalen yan dara a dara dɛ a dara olu yɛrɛ an ka indépendance défilé ko kuma mɛn u bɔlen yɔrɔ Musa Asaratuman ne yɛrɛ de y'a mankan mɛn nin ye nin banni nin filɛ nin tile fila in na mais u kana ɲinɛ u kɔ dɛ u bɛ k'u mankan na walasa ɲinɛ ka k'u kɔ sinon u bɛ yen ayi u bɛ yen dɛ sɛgɛnbali ɲinɛbaliw de don u bɛ yen wa nin wagati de y'u dɛrɛ kuma ye mais tari nin wagati yɛrɛ de y'u dɛrɛ kuma ye nin wagati kɔni a tɛ dabila koyi et puis i bɛ ka min fɔ u motivé yɛrɛ de don tari c'est à dire n'i y'u ye
non i b'a dɔn cɛw don an ka finitigiw cɛw don wa u jɔlen don wa u tɛ sunɔgɔ la dɛ Jagina bi u bilama jugu bɛ se ka min fɔ an ka armée ko la an tɛ se k'a fɔ u bɛ ka c'est-à-dire u bɛ ka boli hali t'u kɔfilɛ don o don u bɛ binna alamaseli de kan nana o tun bɛ b'a fɔ ko somalien don o don ko ka foli fɛ k'an ka taa sugu la foli bila lamɛnbaa bɛɛ la ala ka bi juma yɛrɛ da n'u ma ko bataki y'a yera tari y'a o mo ka bataki ya o mo y'a fɔ dɛ ko Masi mérité c'est galon problème foyi t'a la n'ale ye mun fɔ ne bɛ sɔn ma i bɛ sɔn kɛ ban ye n'a ye mun fɔ n bɛ sɔn n'o ye mun fɔ e ban kun bɛ yan i y'o donna bɛɛ kɛ contre attaque la yɔrɔ n sɔnna mais Jagina fana an ka tenue ma na fɔlɔ o de ye problème a ma f'e ko Jagina ye soldat de ya Masi ko Jagina Masi ko jumɛn ko caporal caporal ou bien sergent ko caporal e yɛrɛ la cɛ Jagina y'a daminɛ fɔlɔ mais quel qu'en soit a ka tenue kan ka na fɔlɔ o to yen a bɛ se ka kɛ ni tenue yera i n'a fɔ galon bɛ yɛlɛ ayi ni tenue bɛ galon yɛlɛ n b'a f'i ye sama sɔrɔ anw kɛra marcha i ka baara de bɛ galon yɛlɛ d'accord Burama ye baara de kɛ dɛ o m'o de fɔ ko Burama ye baara kɛ dɛ n'o tɛ tenue ta yɛlɛ a ye baara o m'o Jagina fana Masi fana kɛlen fana ka baara min kɛ de a ko a palpable yɛrɛ a fɛn dɔ fɔ dɛ ko de fɔra processus palpable ayi processus i bɔra o mun bɛ français minnu fɔ Jagina i b'a dɔn bon a kɔni filɛ nin bon tɔnɔ Togore an bɛ foli d'a ma Cheikh Diallo des prouesses palpables awɔ les prouesses du n'ale kuma f'i ye ta dictionnaire ta ye i y'a ye tɔnɔ Togore k'a ni sɔgɔma ko a Diallo k'a ka fisa ko a ka foli ko ka a fɔ bɛɛ ye an b'a fɔ ko Jɛmukan o taabolo ka ɲi an bɛ a fo tɛ o don Umaru Gajaga an bɛ foli d'a ma Bill k'a ni sɔgɔma a kelen tɔgɔ la ka quartier Mali maa bɛɛ fo kosɛbɛ n'an taara ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ Fatumata Diko ale ye ministre min n'ale bɛ premier ministre Nagakɔrɔ yɛlɛmaba minnu n'o kan ka kɛ jamana kɔnɔ a bɛ caman o kalama o la réforme yɔrɔ a fɔra ko conseil extraordinaire o de ma kɛ wa o kɛlen conseil des ministres extraordinaire o mun bolo dara i b'a ye k'a fɔ ko kuma caman o fɔra a kɔnɔna la fɛn min charte yɛlɛmali o kɔni o baara o bɛ a la loi électorale o bɛ a la a b'a la fɛn caman jamana a kɔnɔna la bi na charte ni ale bɛ kuma o kan ko lajɛli bɛna ta kɛ o bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye k'a fɔ mun jɔra maaw hakili fɛ CNT k'a bɛna bɔ maa 121 na ka taa maa 147 la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ dan o kun sigira gouvernement o la k'a kɛ maa 25 ye hali n'a sɔrɔ ministre délégué olu bɛ a cɛma ani arani ministre olu bɛ dɔw fana bolo Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko o bɛna bɔ a la ka walankata walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye a la cogoya min na Cheikh n'i taara ni kunnafoni ye kunnafoni dila a b'a jira k'a fɔ ko yala bi na maa dɔw wulilen bɛ k'a fɔ ko transition ko ni marisi kalo tile 25 ni o sera k'olu tɛna a lakodɔn ko yala ni maa minnu filɛ nin ye yala u ka mankanci kun de ye mun fɔlen filɛ nin ye u bɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ a la wa walima a kun bɛ se ka bɔ yan a bɛ se ka bɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko marisi kalo tile 25 n'o o kɔni sera o don kɔni 0 heure maa minnu bɛ fanga la bi k'u t'u ka fanga u t'a lakodɔn bi u t'a lakodɔn sini ko yala n'u welela k'a fɔ ko u bɛ don CNT la k'u bɛ don wa ko walima n'u welela k'a fɔ ko ko maa dɔw b'aw cɛla a ye sɛbɛn ci ka na a y'a ka CVw bila ka na an bɛna dɔw kɛ ministre ko yala k'u bɛ sɔn ko ka fanga ko ka lakodɔn wa kɔsɔ u bɛ boli ka don ministre a dɔw ni samara tɛ don yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko chronogramme ko a date ko o kɔni CNT u bɛna charte yɛlɛmali min kɛ ko o baara k'u tɛna o kɛ ko sabula ko Mali gouvernement ani CEDEAO jamanaw fo ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔnba bɛɛ lajɛlen ma ko olu de bɛna sigi ka bɛn kɛ fɔla charte o kɔni o da bɛ se ka ye a la nka fɛn min ye chronogramme o boli ka a bɔ ka bi ko bɛ gouvernement ani CEDEAO ani diɲɛ jamana tɔw de bolo charte révision ko kuma min ni a bɛ sen na chronogramme kɔni o kuma o tɛna ye o yɔrɔ la ye ministre ko ten o kɔrɔ ko maa minnu filɛ nin ye n'aw ye gouvernement na k'a man ka bali maa la wa tari kuma filɛ nin ye e bɛ dɔn wa e tɛ dɔn an bɛ k'an yɛrɛ ɲini
do fana be kana singor la nya sa ami clan na on plein de aywa ko ga wala nga ko pour l'idée délai kun dire no transition na fen chama un kala kana wulo akon nana na fami dum na iko bi afara ko transition ka aba fo ka chema chuguri yo oni nyama Antonio Guterres aya fo ka ngala an fen fo ay jona absika fen mi famia ali woni te punition ni fen bien mais an fen fo ay jona ka dati fo ay jona élection mi sey ke wakati mina parce que ni ne fana foni nyini nga jagne do ka fo nyaay do ka fo nyaa chela kawi ame domna il faut bi en fana be ka tate mais en ta transition me bandum na de donc fait no rapport on n'a pas dit que en tout cas ambuko na be ke sababu ye ka mali baski ambuko ante ke sababu ye ka mangani futne na wuri jamana kono amba dairo de nyini san joli fobi san wolonvla san kononton ameni problème ko kelena donc on fana ga laje sani délai che ou ka fin de fo ben kanka soro ala an ga continuer ni transition o kanka o fana ka fusa furuku kana bo akono ni ibaro ebe malendo iba nga politicien do ni furuku na boala c'est pour diviser pour mieux régner division en tout fait vraiment en tout fait mais il faut politicien yi am ñogo namé am mi faut transition fana yi an kana ke jamana be nko mais makku kan te fen fo o fana may u ka laje u ka fen do fani kata si wakati mima nu bi seka chaman ke jamana ko la jamana ye fen mi continuité de ma kelen ti se ki se ko beke mais il se mina iborike itina se ka jamana jogata sa dana mais nu bolo u se ka faso in deme wakati jana ka se niveau mima u bo fo u ni u ka ben o la u ka siki ka fo u ka nyogon lame o ka fusa do ka fo non ni wakati sera anta wire ko ni e jagno adam ne tori plus fait bon jangina ne kon korosole no ka le 25 mars nyana muna il veut partir de là il me fait quoi il est journaliste dit me fait quoi parce que population de do comme on na bo donc on va couper boré couper fanga la reconnu donc o bina irana de kafo peut-être malien fana kilata famba e mi ni transition ko ina sinon tarebe ka chronogramme ko kuma mfo ça c'est oui tient de quoi c'est-à-dire transition fanga manga janya fen o fena samana iba e mo wa ndege be mo la ko fe tuguni manga were tla ka wili bon u ka fen do kon présenter mimba ira mo la kafo ambe fega ninke ninten kono ni ninkara ninten kono ame ninke bon comme relation internationale ou be fana be bolu ko do de kan donc no fana benkera parce que ali ONU fenga ka Guterres ka kuma na a o de yira olu te ko galon yo parce que fanga fana mana ke chugo o bi jati ne de ke anga bara nin tan kono ame ninke nin tan kono ame ninke no lu nyena donc ni wakati ami fega fanga bla bon wakati do fana sera u kan ka se ka dɔ fo la hali n'u ma dati di parce que dati di ni fɛnw de bɛ na ni ko ye mais u ka estimation kɛ k'a bɔ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw min faamu sinon kadiri ka doni nin ko la o siga yɛrɛ tɛ ne la maaw bɛ hali sini olu kɔni n'u ye nin sɔrɔ u bɛ bɔ kadiri la awɔ madame Jara Jayime ne kɔni bɛ ɲininkali min kɛ n yɛrɛ o ye k'a fɔ CNT ni gouvernement a walankata kun ni wagati in na ne m'o de faamuya parce que ne yɛrɛ kɔni fɛ i b'a fɔ tari y'a fɔ cogo min na an ka priorité ne yɛrɛ bolo yan sisan n'an bɛ fɛn fɔ o ye chronogramme ka se ka sigi sen kelen kan pour que sanction ninnu bɛ yen olu ka se ka wuli ka bɔ an kunna fɔlɔ baara tɔ ninnu an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ u fɛ bon Philippe ye min fɔ ne kɔni b'a to k'a ye fɔlɔ t'a fɔ ko k'a to k'ale 25 ye dɛ parce que ne y'a mɛn Kadiri yɛrɛ mɔgɔw ka porte parole dɔ la a ko k'an bɛ wagati min na sisan k'olu tɛ denw kɔ donc an b'a to fɔlɔ u bɛ min kɔ n tagalen ɲɛfɛ wagati be tiɲɛ d'an ma a ko k'olu to denw kɔrɔ ko ni wagati yɛrɛ la ka CNT walankata ka gouvernement walankata ko dépense wɛrɛ de don dun wari t'an kun sisan donc an b'u an sigi k'u lajɛ de i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ten k'a b'a a fɛn ka sɔrɔ a ma waleya donc ne kɔni bɛ sigi k'u lajɛ wagati de bɛ fɛn di mɔgɔ ma wagati bɛ tiɲɛ di o bɛ tiɲɛ di mɔgɔ ma awɔ Cheikh Mate
jagina nin ko nin kan nogo sogom kadiri mo ga wuli ka jo ni te dore fu ni wakati na sabula wala ngata liko kuma mun fora ka do fara sente mamuru ka do fara gouvernement mamuru ka sogom ni doro ka u kana bo aga donga fo ko yere ko lu yere fana mbia donc ya sa hakili ni fo mo se ka to la chugum na fu wele jagina ne boy ni sorti nke o drone ku médiatique do wala sa ku yere yira sogom ku kumbo jila aga donga fo fana mbia voilà ni wole libe ambia donc ni ko nye o drone ne ba ye o chugo de la voilà ah d'accord ok awo ante ne ga duru di moma da gurunya vla ni mun soro la an ga soro ka sirab de yimo 20 something allo tare kono allo an soro wa o bashite itogo ni jamu Amuri Kamso. an kulo bila Amadou. Abawolon. Awo. Amuri. Na foli bae. Awo. Mina mala men kutube. Ajaran. C'est foli. Foli jaran. 20 18 65. Allô? Allô? Vraiment, Barakiji, entre officiers, nous gérons les affaires urgentes du pays. 20 18 65, 20 18 65. Allô? An sɔgɔma somɔgɔw bɛ di? I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? I Sise. Gite. Kuma b'i bolo. Bon, gouvernement dɔ ka fara a kan a position ka fisa. Mais u bi mɔgɔ minnu fara a kan a kɛ mɔgɔw ye min ye mɔgɔ basigidenw ye. A kana kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ninnu mɔgɔ cogoyaw ye. Parce que i b'a dɔn mɔgɔ mana ɲɛ gouvernement min bɛ sisan nɔ a ka ɲi sira a ma erreur ye. N'u nana mɔgɔ dɔw ta ka ɲagamu kɛ la min ti u yɛrɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ dɔw ye dɔrɔn a laban u bɛ n'u senkɔrɔla ɲagasa dɛ. O kɔni ne kɔni ka yeta ye. Jamana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Minnu jogo ma ɲi u ka jogo falen an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ u ka ɲi o ye bɛɛ ka taa. Maliyɛn dɔw de don mais k'a fɔ aw bɛna don a kɔnɔ de k'aw bɛna dabiri dɔ kɛ k'an ka fanga dabiri. Parce que u se o de la. Donc o ma ɲi quoi. An b'i fo. Vraiment Ala ka. Jamana nin bɛ cogo min na bi. Kamisoko de don wa? Kamisoko de don. Mɔgɔ bana bugu la. Jamana nin bɛ cogo min na bi. An ka ɲɛmɔgɔ gouvernement de transition. U kan ka kunnafoni yɛrɛ de jɛri yɛrɛ de. Programme ko na ma nɔgɔn échec. Jamanadenw kɛlen bɛ k'a kɔkɔrɔ don wagati min. A kan ka kunnafoni di mɔgɔw ma. A kan ka wagati min di CEDEAO ma. A kan ka fɔlɔ ka jamanadenw kunnafoni. An ka fɛn dɔn a la fɔlɔ. Jamana nin bilan échec a ma nɔgɔn koyi. A ma nɔgɔn. An kɛlen bɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɔkɔrɔba don cogo min na. U kan ka kunnafoni u kan ka koko kɛ dɛ. An bɛɛ de sigilen k'u makɔnɔ. U kan ka wagati min fɔ CEDEAO ye. U ka kɔ k'a fɔ jamanadenw ye. An m'an fɛla fɔ a la. A ka foli don. Diyara n ye. I Kamisoko. 20 28 65. Allô? Allô, ça va? Ça va. Somɔgɔw bɛ di? Allô? Allô, ça va? Ça va. Somɔgɔw bɛ di? Somɔgɔw y'a gɛnɛ. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Musa Mayiga n bɛ Ɲamakɔrɔ. Kuma b'i bolo. Bon, tiɲɛ don u bɛ ka min fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye. Mais an bɛ degun min na. Asimi kana trébucher dɛ. Parce que politicien ninnu bi politicien t'an bolo yɛrɛ. Min bɛ yen min tɛ France ka affaire de kɛ. A bɔ u bɛɛ a kana to Choguel ka bɔ a bolo cogo si la. Parce que politiciens bɛ min dɔn Choguel b'a ɲɔgɔn na de dɔn. Donc u taara bɔ sira o sira fɛ Choguel bɛ se ka o sira nin datugu ɲɛ parce que olu ye tiɲɛlikɛlaw de. Donc u ka to ten et puis chronogramme wajibi don u ka di. Ça c'est une obligation mais chronogramme bɛ di cogo o cogo olu yɛrɛ b'a dɔn n'u bɛ se ka min bɛ kɛ nin waati kɔnɔna na. U kana taa fɛn di u tɛ se ka min fana kɛ. Parce que an b'u kɔ. O kɔni tiɲɛ ka di Ala ye u kana sɔrɔ mɔgɔ fila kɔni trébuchera dɔrɔn Mali kɛra dingɛ na.
Ça c'est clair, hein, parce que politicien nous ne peut pas dire que les nana de France à faire des. France à faire doit ramener la Guinée là. Ou kana so abada. Ou mo flani. Asim akana fili tuusi la ka shogel bla. Na ay shogel bla dron parce que ton am débat do dogo ko kuma kelenge do. Et shogel des problèmes parce que shogel est le seul politicien qui prend un salaire aujourd'hui. À kelenge de saramena ou ton nous bel chômage. Ou 10 000 drone de boula. Afamuna. C'est vérité, sinon shogel beka barami ke malien bebo. Afamuna amifo. Voilà, merci. C'est clair. 20 28 65. Allô? Allô? Allô, an sɔgɔma? C'est an sɔgɔma. Awa, somɔgɔw? Basi tɛ alhamdulillah. Awa. Mifo. Awɔ. Check. Awɔ, Yuba an tulo b'i la, awɔ. Ni ka auditeur cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ninnu ka déclaration. Pour dire que k'a fɔ ko CNT ka walankata. Ko gouvernement fana ka walankata. Et puis olu bɛ tila k'a fɔ tuguni yala ka kuma bɛ ɲɔgɔn contredire de quoi. Olu ko k'olu t'a ɲini ka don. Mais olu bɛ fɛ a ka walankata pourquoi? Olu de diminen don k'u t'a kɔnɔ. Awɔ. N'o tɛ bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Mais olu ko k'a walankata donc olu de bɛ fɛ ka don a kɔnɔna la. Foyi tɛ n'o de tɛ. Awɔ. Mais anw filɛ nin yɔrɔ min na. K'a fɔ k'u bɛ fɛn na kodɔn o u tɛ transition na kodɔn o olu furadama ma la fondɔn parce que depuis transition in sigira fo bi olu dɔrɔn de bɛ ka contester donc an t'olu jate k'a fɔ ko le 25 mars k'a fɔ k'u y'a kodɔn u m'a la kodɔn parce que tout le temps ils ont tout le temps contesté la système donc olu k'a kodɔn olu ma kodɔn an n'olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an ko an ka jamana a sécurité bɛ se ka fɛngɛ cogo min na n'o tɛ ANR kɛra ANR, Assise nationale de la refondation, au Kera. Wakati ma dia ma foko 5 ans. Chronogramme m'a dit qu'à foko no ameni faut ka bani wakati l'élection me ko do. O be ma fo ANR gonona la. No lu be mu chronogramme wéré no to lu be date wéré no to ko élection ko la. Fo ite chek o ma nyini ndorone o be senga do parce que mi foru yana toujours mi tigelen no la de. U chaman kelo no bibina comme de vautour. Donc u kɔngɔtɔw de sigilen don bi u bɛ fɛ ka don tuguni de pour que u ka taa nɔrɔ tuguni parce que an bɛ yan wagati tɛmɛna yanni u ka don IBK ka gouvernement kɔnɔ a caman kɛra i b'a fɔ ko gerebu caman koyokoyolen don yɛrɛ an y'u ye ani événement bɛ kɛ an b'u ye caman yɛrɛ b'a fɔ ko banabagatɔ donc u bɛ fɛ ka segin tuguni k'a fɔ k'u bɛ don a kɔnɔna la pour que u bɛ t'u soigner an ka gouvernement kɔnɔ donc tulu ko don ne bɛ kelen f'u ɲɛna nin gouvernement hali n'u donna a kɔnɔna la mɔgɔ si tɛna permis tuguni k'a fɔ k'i bɛ taa ka t'i sigi ko ka taa dumuni kɛ nin gouvernement ye gouvernement de. an sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? I ka patron don Amadu Sangare. I Sangare kuma b'i bolo. A ye sɔ dun sɔgɔmada in na. E de kɛlen bɛ sɔrɔ ka sɔ dun. Aw de bɛ sɔ dun. A sɔ t'an ta ye o. Kuma b'i bolo. Ok foli de don. Awɔ. A diyara an ye an b'i fo. Sangare lakaw ta ye sɔ ye 20 28 65 allo mɔgɔ tɛ yen. allo. N tɔgɔ ma somɔgɔw. baasi tɛ yen. kori baasi t'i la koyi. baasi foyi tɛ yen na. n b'i fo n b'i jɛngɛnnajan fo. a tulo b'i la. n bɛ balimamuso ninnu bɛɛ fo. a tulo b'i la. an bɛ dugawu kɛ bi juma yarabi ala ka bi juma hɛrɛ d'an ma. amiina rabi. ala ka jamana nin basigi. ami. ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛ. amiina ami. ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati. ami. dɔw bɛ mun fɔ dɔrɔn. ministre ninnu wo. député ninnu wo. u ka dɔ bɔ ka sara la. ka dɔ bɔ sara la. awɔ. parce que jamana bi ɲɛni de kɔnɔna na a bi lajaba de kɔnɔna na. n'a fɔra ko jamana ti ɲɛni ka o wari kelen min bi ta. halisa o wari kelen fana de bi ta. vraiment n'i y'a jate minɛ a ma nɔgɔn. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana nin. bi bi in na an bi gɛlɛya de kɔnɔna na. bon n'olu hakili sɔrɔ k'a fɔ ko an ye nin to jamana ye. bon jamana ɲɛmɔgɔ fana kan ka hakili de sɔrɔ ka f'u ye. maa o maa n'i bɛ don o kan kan i bɛ don o kan kan n'i tɛ don o kan kan fana i ka bɔ yen. jamana jɔ don koyi. tulonkɛ tɛ koyi jamana jɔ de don. ni tulu ka di ye o tulu man di ye o. désormais k'a fɔ dɔrɔn ko n'i ye député ye ni wari hakɛ de bɛ d'i ma. parce que jamana bɛ degun de kɔnɔna na. n'i ye minisiri ye bon ni wari hakɛ de bɛ d'i ma. donc jamana bɛ degun de kɔnɔna na. maa min bɛna dɔn maa min ta ye jamana ko ye maa min ta ye fɛn ko ye an bɛ n'o dɔn.
mais ni cogoya ma ti to dɔn bɛɛ ko ne bɛ n ka jamana de fɛ ne bɛ kɛ n ka jamana de fɛ k'a sɔrɔ c'est pas vrai n'o tɛ n'a fɔra u ye kalo joli kɛ san joli ni kalo joli kɛ e y'a mɛn ko jɔnni ko n jɛra nin hakɛ na jamana ko kama o tɛ yen o donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn hali sisan ɲɛmaaw ninnu hakili t'o de la kana mɔgɔ maa o maa n'i bɛ don nin na désormais nin de ye nin i bɛ sara nin de la n'i bɛ jɛn n'a ye i bɛ don a la ni jamana ko don i bɛ sɔn o mais ni jamana ko tɛ i tɛna sɔn o donc an ka jamana baara quoi kuma de ye tiɲɛ ye dɛ mais an k'an kɔfilɛ fana kuma fana na donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana nin yiriwa ala ka jamana nin sankɔrɔta n kɔni mun fɔ dɔrɔn o de ye yɔrɔnin ye donc sɔrɔdasi ninnu vraiment an kɔni an b'u sigi parce que vraiment an b'a dɔn armée bɛ kan ka taa puissance yɛrɛ la walahi donc an b'u fo o la donc hali sisan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hɛrɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ la donc o ka foli don n bɛ bɛɛ fo a diyara n ye nɛgɛjuru dugawu kɛ yarabi ala ka hɛrɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ la donc o ka foli don n bɛ bɛɛ fo a diyara n ye nɛgɛjuru an t'a jɔ yan awɔ tari folikan laban Jagne waati min ko fara Burama ye min suma o de o banna ko ale ni ko ils sont en train de gérer les choses importantes. Voilà, les choses importantes du pays. Ah, vraiment. Pour colonel Damaw, nous gérons. Colonel Damaw, il y a manipulé beaucoup. Vraiment, voilà. Ouais, général, il y a tout ça, vraiment quoi. Jangi ka bela jere fo, fait un sokole no ana sokomale na kukuna foni min tuma mbulo ka daw klo ka ulifleni. Ka an le mabra bela jere fo, fait ba soutenu, fait ba PCFM deme, anga fuli ba bela jere nga tanga partenaire u magati pub kala u ma. Minu yere fana ba foko pub mbu segen. Jangi deme beniga deme tugodo awo ambe bela jeni fo tuma here alaka dana ma ali alaka malien de bela jeni ben kan kirinka ya rabbi filife oui jangina wati sera bon donc maintenant yakili jigali bi mon chef il est dans les secrets quoi awo donc man la ba bela jeni fo be ko ni kumiga ni kuna foni wala ka duma ko kan be anyo kona were ya rabbi awo maram jara jangine senu go be fo awo kambe senu wa be fu ne orina jangina me be fu kala kanga jumaw chaya ya rabbi wala ka malikisi ya rabbi check ka be fu febe tun sogoyo no ana sogoma dayna grand direct kene kan ame be fu be kala ka jumaw were ko o yira ya rabbi ugenna ko yamso jamais gla abagla ko foyo abo ni be mun fedra abo gla no foyo ko ni kan foyo ka mungaga kami le obeso comme Kamitigu we oso on va lancer un appel au théâtre ka befo moma ku sogolin bana nga foli bu u bela jele ni ala sona ma piscroniki kanin banin kofe an na nya zoro ya dimanche 14h ni ala o irana amba adavale ka adi ka doge juma yere ala ka den lame ba bema ala ka jamana ala ka basiki